сеќаваш ли на 91-та? Се сеќаваш ли колку не плашеа? Бомбите што убива и границите што се градеа. А и што може со 12 години, кога и многу постари се посраа? Сите познати и непознати се скара со надежта. Се сеќаваш ли на 2001-та? Се сеќаваш ли колку не плашеа? Куршумите на герилата, мобилизацијата, стилот на војната. А и што може со 22 години, кога 10 години бев силуван од трауми? Се прашував, која од нив е пострашна? Смртта или сиромаштијата? Сега е 2051-та, гробишта, пензија, фабрика, исто му доаѓа. Еј, замисли, бомбите не ме убија, не ме зароби ни герилата. Штаките на внуците ќе им ги поклонам, знам дека ќе им требаат. Само здрави се раѓаат, ќе ги осакати Македонија. Например, кога во Прилеп се запали џемијата, кога ги запали јакујчите од муслиманите во Прилеп. Разговаравте ли тогаш за тоа? Разговар. И шо мислите, како се чувствувате? Не убута, кашо прави. Пред рат беше интересно што, кога да ви кажам, отидеме во албанско куќу, седнемо, одложимо наоружање, пиемо кафе, муабет, како сви нормални луѓе, оној спорт, забава, оној се десило, чисто ненормален живот, знаеш. Не сме очекувале дека може да се деси нешто, оној не очекуваш дека ќе ти се деси, пошто не ни сакаш да ти се деси такво нешто, да бидеш во конфронтација с некоја по било кој основа. Се нешто лебди. Нешто лебди, некоја напнатост се чувствува, ма никогаш не е јасно кажана. А кога ќе дојде еве баш на вистина некој така конфликт, тогаш Некој ќе каже не е бија рат, бија некој конфликт, бија некој... Што знам, што е разлика од конфликт и рат, ако сам ја тој падне граната 2 метра, дали паднала 2 метра граната од мене за време на рат или за време на конфликт, гранатата пада до мене. И тој, они ги тие политичари, тие правив некои разлики, тие академици или специјалисти, што е рат, што не... Он не е бија таму и не знае, многу е глупо што он покушава мене да објасни што сам ја доживеа. Он не може да не свати в нас, пошто не знае што е, како е да се сеќаш да ти се рани другар, да ти падне граната, или да очекуваш, или да мислиш пуцаја си, па си може да убија некога таму, знаеш. Убија си некога што си пие кафе и вчера с njega. Тој политичар не може да свати, кој не собира. И никад не може да свати. И затоа сме ми тргнати на страну, наши проблеми као тие ветерани што сме сотргнати на страну. Зашто сме несватени? Конфликти që u bë në Maqedoni nuk ka dyshim se nuk e la pa prekur edhe Kërçovën, si Kërçovë. Meqense direkt nuk ishte në Kërçovë, mirë po normal se kishte antar të cilët ishin të përfshirë në atë konflikt dhe çka ndodhi? Ndodhi ajo që me të vërtet u ndje ajo, si të them, ndarësia në mes etnike, sidomos në mes Maqedonëve dhe shqiptarëve. Jo aq haptazi, mirë po çdo kush në vete bante një rezervë, ja që shqiptarët luftojnë kundër nesh, ose po shqiptarët thoshin ne I kërkojmë të drejtat tona. Ja не мислам дека стравот кај голем дел од македонското население е лажен или
нерационален или просто. Мислам дека они навистина се плашат, дека се плашат од распаѓање на Македонија, од тоа дека ќе бидат поделени, дека ќе бидат иселени, дека ќе го загубат националниот идентитет и во едно вакво обкружување со милион проблеми со соседните земји. За мене тоа е многу реален страх. Ana jon, ku tash po them mendojnë anën shqiptare, si secili akt gjatë konfliktit, me qëllim nuk them luftës, secili akt gjatë konfliktit prezantohej si diçka heroike. Ndërsa nga ana tjetër, secili akt i palës maqedonëse, kushtimisht thënë, prezantohej si diçka e keqe, diçka kundër interesave shqiptare. Për shkak se unë e flas edhe mirë edhe gjuhën maqedone, kam pas raste kur njerëzit që nuk më kanë njeh më janë qas duke thonë se ja çfarë bën shqiptarët atë që tanës duke ditë se jam nga Maqedonia Perëndimore, si jetoni me shqiptarët atë tu mendu se jam Maqedone kështu me radhë, domethënë atë kalimtare, domethënë që ekzistojnë. Bile shpesher me shaka u kam thënë shumë keq që të me shqiptarë. Edhe nëse kemi pi kafe që mund të ketë ndodhë shumë më rrallë, po ama asesi nuk e kemi biseduar çështje atë. Çdo kush ndër vete e ka mbajt atë që ka menduar. Во суштина, луѓето кои што контактираат и не знаат колку е поделено сето тоа. Конфликтот 2001 кај нас од дневна соба, брат ми помалиот играше видеоигри со другари од улица. И случајно се погоди башки мој другар албанец, кој што пиевме кафе нешто и се јави по телефон на татко му збореше албански. И наеднаш беше онака, опште штама и деца во гледа како малтене терориста во дневната соба. И тогаш сватив колку ја уствари немам слика колку е сето тоа поделено. Дека они живеат у населба која што е чисто македонска, родителите веројатно ми дадат на работа, кај што и да се сретнуваат, сигурно дома не се дружат со албанци, дека сето она што може да го чујат е она што ќе го чујат од родителите и што ќе го чујат по телевизија и вестници. А тоа сигурно не е нешто што би посакал во таква средина да расте дете. Ka ndodhur shumë shpesh që ndonjë shok i imi shqiptar ta ofendon ndonjë maqedonas në prezencën e atij, por edhe pa prezencën e shokut im maqedonas. Edhe në ato momente jam di shumë keq, edhe duhet ta pranoj se jo çdo herë kam reagu, varësisht edhe prej situatës, vetëm kryesisht kam reagu. Jam mundu që më ka pengua ajo. Nuk kam dashur që dikush të ketë një imazh thjesht të keq për dikën, pasi që nuk e nje. Nuk ka asnjë informat për ato, edhe fol diçka që është vetëm para gjykim. Sehen Sie diese Stadt? Das ist Malta. Во своето 46-годишно животно дело успеав да ја напишам оваа книга што сега ќе ви ја представам тука пред вашите камери. Така да тоа е монументално дело за кое јас со гордост пишувам за македонските херои кои несебично ги загубија своите животи во таа проектирана наметната војна од западните сојузници. У рат убиства су легализирана, нели, појава на фронт. Али мене би било тешко да знам да сам убио некој. Среќа ми биех да знам дека не сум убио некој. Пошто али не можу да знам, пошто викам пуцање бил општи хаос. Он ми пуцува таму, ми пуцува таму, се како сум погодија некој. Бог нека ми прости, што да кажа друго. Тоа не ми е јасно таа ситуација. Edhe atëherë në ato momente kur popullatët civile ka bën tërheqje prej fshatrave, ka kalu punktet për të shku në qytet, do thot për të kthyer këtune, apo për të zhvendosur në vende të tjera, në për punkte fizikisht janë maltretu, ku ka në radhë edhe viktima
për shkak maltretimeve të rana popullatës civile. Onaj Albanac se trese čovjek, викам, кажи, не се плаши, викам, дай ми личну карта, ова, на деца ги погледна, толку ми падна мука. Sve što smo imali u bunker, sokovi, politanke, sve sam sobravio vreću i ги даде, викам, ja imam деца дома, еве ги твои, знам како е. Човек заплака и мене ми денеска тај сликат никад нема да го забрав. Никад. Пошто тој момент sam знае дека он како што има деца и мои две деца имам дома. И ми е било тешко. Ajo t'jeni të bindur se ato nuk kthehen në shtëpi vetëm për shkak të beneficioneve që i shfrytëzojnë, edhe për arsye se pasurinë e tyre e kanë shit. Për arsye se menjëherë pas mbarimit të luftës, pjesa e popullatës maqedone apo serbe, do thotë, cilët janë zhvendosur prej shtëpive të tyre, ата shteti është përkujdes edhe përkujdeset edhe sot e kësaj dite. Дали е убаво да ви рани државата, а уствари да немате свој дом? Нека, еве, се стават сите во моја ситуација, во моје место, нека се стават да видат како изгледа државата да ги рани. Ти ги во 9 часот на телевизорни изјавија да излегуваме. Ние не знаевме што да правиме. Дали да се ние припираме со децата, со бабите две, или да збираме стока. Пошто селски луѓе имаме стока, не знаеш на кого ќе ја оставиш и така. И тогаш мажот ми рече, кај се децата, јас реков во соба. Вика, земи ги децата и бабите, и вика, излегуваме. Викам, абе, како ќе излегуваме? Ама се изјави, вика, да излеземе привремено. Но она привремено на нас ни бидна трајно. Доверба уште нема. За народот што е од озгора излезен, нема доверба уште. Ние доверба нема. Zašto ne možeš idu po ribe na Gornju Bramu u Lipolu? Ti prašate. Ja sam ribolovac, ne možeš idu da fatim ribe na Gornju Bramu u Lipolu. Pendën e Lipkovës jo vetëm ai maqedon, cili nuk guxon të zem peshki, po e kanë ndaluar të gjithë. Është ndaluar për të gjithë. Dhe tash nuk mund dikam ta lirojmë, dikam ta nuk është në pyetje më pse kanë paska qenë branitel, pse s'paska qenë. Не сакам да комуницирам со луѓе кои што ќе ме убедуваат, можеби да кажам, со нешто што сметам дека не е така. Тоа што на моменти кога ќе застанам со одредена група на албанци ме убедуваат дека немаат права, дека немаат ги немаат истите права како ние што ги имаме македонците. Јас се уште не знам кои се тие права кои што ги немаат. И не можам да го прифатам тоа објаснение дека ги немаат. Ако некој се чувствува како подреден и кога ќе дојде во позиција, после известен период, да може да го надокнади тоа, онда па преминува во друга крајност. Оно што е добро во 2001 е што искочија на површина милион работи други за кои што пред тоа не се зборуваше. Кои што мене ме на личен план и на план на како одабир да го работам, ова ми се исклучително значајно. Ја дури во 2001 сватив дека знаев секако дека постои цела милион случаи на дискриминирање, дека не сме еднакви, дека само си играме демократија и заедништво и така натаму, и дека во суштина оно што е тешко да препознаеш, бидејќи тоа беше систем кој што беше заснован на таа еднаквост. Че имаш систем кој што е направен да биде еднаков, ама факат не е еднаков на терен. Односно, ние сме еднакви само на зборови. И тоа јас припаѓам, значи, на онаа страна која што била во привилегирана позиција. Сега од тој аспект, секако дека сум прашувала по пријатели и познати како живеат и што им се случува, меѓутоа до 2001 ја не бев свесна дека постои, како би го нарекла, дека постои
организиран дискриминирачки систем кој што функционира на секојдневно ниво. Ti prap të xhamit. Unë i vet i zotrit, që na kanë gjujt neve. Që në është të shifët kjo dikun. Pse xhamia të orzun kret, a kishet asnja. Kemi pasën monastirin dorë. Kam pasët i 500 ushtarë janë konë, të QKS. Kisha tjetër të në Mateq, tjetër më kështu. Ka pas komand prej QKS, kishet zguzon mu prek. Se na nuk kemi marë armë, mi orzu kishet apo xhamiet. Të pa drejtët janë konë to. E ato zotrit të parin top e gjytën xhamien e Mateqit. Qatë ditë që ka arzu xhamia e Mateqit, djali vllavit Avrava nga xhamia. A konë ullheci togit me Golilov, ati Avrava. Mirë po kishet një plumë si kara kishës. Na keq na vjen që atë që kishim një xhamaj në përlepe kishim si nishan. Për atë në sot na vjen keq për atë, se nuk është. Për shkak se nuk u dash asnjë të menduat, për shkak se ajo një objekt dihet për çish është. Ajo objekt nuk bën dam asgjë. Që ti shkon Zotit i lutet, e në aj pravoslavni, ke e vetë i shkon, aj objekt, isto është, thëmi, si xhamaja, ashtu e, Vakov është e, Vakov ne i thëmi, tamam, Vakov. Јас работам во со луѓе муслимани, година и пол се разбираме одлично, а тоа, за жал се случи во мој град. Чувствувам мала доза на срам заради сето тоа. Но мислам дека најдобро тоа што било да се заборави колку што се може. Се уште во центарот на Прилеп, најстрогиот центар на Прилеп стои еден белек, едно грдо здание, зидови кои што подсетуваат на нешто што не требаше да се случи. Кога беше ратот, например, многу луѓе зедоа оружје. Што требаше да прават? Ама овде немаше инцидент. Инцидент имаше повеќе во Тетово, во конфликтот. Повеќе беше во Тетово. Тие се борат за нивните права, ама не треба со пушки, со оружје. Така ништо не се постигнува. Нека дозволив барем Матече. Албанци нека гарантирав дека наши ќе се врати во Матече. 10 години да нема инцидент, онда нека тражи што треба. Значи, они да дадев нешто, не само ми да дадам. Во името на Исус јава уште една нова кланица. Është problemi të gjithëve, i tangon të gjitha e problem. Më pengon mua kur më thot dikush që ti po që se nuk jeton në Maqedoni, ke atë dhe rezerve, ke Shqiprin, tash e ke edhe Kosovën. Më pengon kur është dikush i detyrum ta lëshon vendin e vet, pa marrë parasysh të cilat janë arsyet, vetë fakti se dikush e lëshon vendindjen e vet është problem shumë i madh, edhe më brengos. Në atë kontekst duhet të them se më vjen shumë keq për të gjitha ato familje, pa marrë parasysh se janë shqiptare apo maqedonase, të cilat i kanë lëshu votrat e tyre, shtëpitë e tyre. Dhe në një mënyrë kisha dashur që secili ta jepet kontributin e vet që ata njerëz, pa marrë parasysh arsyet, të ndihen të lirë dhe të kthehen në vendet e tyre. Nuk janë vetëm shqiptarët ose nuk janë vetëm maqedonasit. E ardhmen varet krejt nga vetë politikanët që udhëheqin shtetin. Konkretisht nga politikanët maqedon. Për arsye se gjithherë i shtyn punët, do thotë nuk i zgjidhen me kohë, po gjithherë i zvarritin punët. Dhe në një periudhë derisa s'ka humbur durimin, nëse këto kërkesa të cilët
janë reale, të cilët vetë populli Maqedoni ka pranuar, të cilët vetë janë të futura në kushtetutë, të cilët vetë janë të futura në marrëveshje të Ohrit, nëse këto në një periudhë shumë të shkurt nuk zgjidhen, Maqedoni nuk ka. Këtë jo që po du unë ta them, kur se kisha thonë edhe nuk du ta them këta, por kjo është realitet. Në Maqedoni njerëzit që janë të mësuar t'ja lajnë fajin dikujt tjetër. Askush nuk e shef fajin të vetvetja. Çdo herë thajnë, dikush tjetër do ta bën ato. A unë mendoj e kundërta, secili duhet të niset prej vetes, dhe në këtë kontekst mendoj se përgjegjësia individuale është shumë më e madhe se ajo kolektive. Mora да најдеш некаква основа која што ќе биде здрава, која што ќе имаш чувство дека може да биде трајна. А на однос победени, изгубени и познатите македонски гледања, се им дадовме што уште сакаат и тако вид на размислување не се основа за понатаму. Që nuk i ka të drejtat e veta, do të ketë probleme. Por derisa dikush mendon se ai është ai që duhet t'i jep të drejtë dikujt, prap gabon dhe prap është problem. Koncepti bazit të drejtave të njeriut nuk është ato të ipën, ato i takojnë secilit njeri me vetlindjen e tij. Што ми е тешко? Тешко ми е чувството дека ако се распрашувам за македонската одговорност за ова што се случува, автоматски ми се спорува македонскиот идентитет. И автоматски станувам албанофил. Ја не сум албанофил. Ја сакам да сум во состојба да можам да критикувам и едни и други, меѓутоа работата е таква и контекстот во кој што работам е таков во моментов, што ја сакам својот двор да си го изчистам. Не комуникацијата помеѓу две групи не е таква да јас можам, не знам, да седнам и да критикувам нешто од албанската страна, можам да кажам дека не ми се свиѓа, ама просто не можам да работам на него. Се надевам дека, односно не се надевам, него ме теши дека знам дека на него работат, не знам, Блери, Мајета или некој од моите луѓе со кои што се дружам. Sigurisht që ka, bile do të kisha thënë se nëse fillojmë të japim vërejtje, unë shumë më tepër vërejtje do të kisha dhënë palës shqiptare, palës time, se sa që të kisha dhënë palës maqedonese. Pse e them këtë? Këtë e them sepse jam i bindur dhe i besoj një të thënës popullore, një proverbit popullor, i cili thot, pastroje së pari oborin tënd, e pastaj shiqone oborin e kojshisë se çka është tek është. Në këtë drejtim, unë shoh shumë dobësi në bllokun shqiptar, mirë po, nuk shoh edhe dëshirë ose forcë ose energji që dobësit të cilët së paku munden të drejtohen, se e dim se disa dobësi me kohë do duhet shumë kohë që të i kalohen, mirë po edhe ata dobësi të cilët mundet të i kalohen, nuk të i kalohen. Šetaj se jovke, kumanovke, aj mori gore dole jovke, nisto i polje, aj mori nisto i polje. I tri zovu. Ако ова го заборавиме, затоа реков минато иднина никаква нема да имаме. Unë e ndi vetën këtu zotrit, Maqedonët duhet më qu mi lip këti populate falje. Se Тоа не беше мој конфликт 2001. Затоа најсреќен сум заради тоа што можам после 7 години од тој конфликт да дојдам со мирна совест тука и да затропам во било која куќа и да не се плашам дека некој би ме вратил, би ме повредил, би ме навредил или така натаму. По игра на случајноста голем број на мои пријатели се муслимани. Зборувам за семејни пријатели, мои лични пријатели. Немам проблем со тоа. Тогаш ми беше тешко, сакав да се вратам. Сакав да се вратам во својот дом, најубаво е дома. Сегде појди, дома дојди, како викат. Највеќе сакав да си се вратам, меѓутоа ситуацијата не дозволуваше и едноставно чувствував
некоја горчина во душата, зошто тоа токму мене да ми се случи, како и сите што си го поставуваат прашање. А и ден денеска не најдов одговор на тоа прашање, зошто се случи тоа и како се случи, се беше некако на брзина, али најубаво беше да си се вратевме и да си живееме кај што си бевме, да не го почнуваме животот како и секако однова, па да средуваме, да го правиме она. Не е лесно да се прави куќа во овој период без работица, со две дечиња, со една плата, многу е тешко. Животот е тешко и тешко е да се зборува за ова, многу е тешко. Nuk mendoj se ka nevoj dikush dikujt t'ja fal gabimet. Mendoj se gabimet janë bërë në të dy anët dhe mendoj se nuk mundemi të shkojmë përpara nëse vazhdimisht shohim mbrapa. Shpesher kur flasim këtu në mes shokëve të mi, i bëj një pyetje, themi, a mundemi t'i ngasim makinës të shkojmë përpara nëse vazhdimisht shohim në pasqyren që shef mbrapa, në retrovizor. Nuk mundemi. Pra, mendoj se është koha që një herë përgjithmonë të sillet një vi, mbas të cilës vi do të fillon një kapitull i pastërt. Ta lam mbrapa historinë, sepse historia duhet t'i mbetet historianëve, dhe me të vërtetë besoj këtë. Ka ndodhur çka ka ndodhur. Unë e di se janë të rënda gjërat që kanë ndodhur. Mirë, por nëse vazhdimisht i kthehemi gjërave që kanë ndodhur mbrapa, si do të shkojmë përpara? Da, ubeden su, mama česna crta. Ne crta do pola, pa prekinata, pa pak crta, pa pak prekinata. I stalno ni stije dupki što sme ostavile vo crtite, da ni se protnuva teme od minatote. Crta koja je pred nekoj den, pak go gledav gospodin Tupurkovski na televizija, on go spomna, ja se setив уште пред да го спомне, кога рече дека со албанците во Македонија треба да се направи историски договор. Историски договор кој треба да го направиме на мирољубив начин, инако ќе се направи на друг начин. Нити албанците може да ги протераат македонците од Македонија, нити македонците може да ги протераат албанците од Македонија. Ерго останува едно решение, да живееме заедно. Ама животот заедно не значи живот во две гета, туку живот на вистина заедно. Друго што ми е криво. Криво ми е што никад више нема па да биде исто. Не соживот, ми не сме имале соживот пред рат. Ми сме живеле заедно. Не е било соживот се кади. Стварно сме живеле. По кафане, по кафити, по дргорување, по куќе сме ишле. Не е било соживот, нормален живот е бил. Сак се вика соживот, али сак треба соживот. Никад нема да биде исто. Увек се гледано, што кажа и преска, дека што ќе кажемо, да не се увредимо, да не погрешимо. Тоа не е нормално стање, кога ти увек си на иглед, дали ќе кажеш нешто ово, но тој би променија, значи... Да се врати живот, исти е немогуќе. И тој ми е криво. Али ако не збориме за тој, може пак и ни се деси, ако го забравим. Па тој доваѓаме у ситуација, дали да носто збориме за тој, за да не дојде до тој, или да забравиме на тој надање дека нема да дојде, а пак и дојде. Се ме риши на 2001 година. После веќе сам прошио тој еден пут и па исто иде. Че дое време Кумано да биде Вуковар. А пак ќе кажа, ако моје дете не може ти до стоковно куќу или туја негде около пазар да си купи што треба, што ќе ми е Кумано? Нема да ми ја треба. За жал у Македонија се има патриоти, има две врсти. Едни се патриоти македонци, други се патриоти албанци. Ама мене ми е смешно и едното и другото. Тоа është diku një pallat, por thjesht nëse nuk ndihet i sigurt, ai nuk do të kthehet. Po unë mendoj shqiptarët duhet pak me bëu më të mëshëm. Në çfarë drejtimin? Pa drejtim bashkimit. Јас војната ја предосетив уште 1997 година. Јас сум првиот човек што го стимна бајракот во Гостивар, албанското знаме. И од тогаш навака до 2001 албанските шовинисти и балистички формации не мирува.
prap shkoj të politiqanët. Të drejtët e shqiptarëve që ka i takojnë dhe barabarët që i realizohen në parlament apo kudo koftë dhe qëtojmë mirë. Na jo. Apo që ju të rritë. Ju dhe qëtoni mirë. Se e po në bota, se neve në kanë lugaritë si njërës tegri për para. Na imi kanë të lugaritëm si shtansë. Mirë po bota e po në qire. Na jemi njërës Balkanit për e të Evropës. Nëse tu e ma në ato gjunglat atje ku zdijet a njëra shkasht. Na jemi... Jednostavno postoji jedna nesigurnost. Посакувам тоа да се измени. Сигурност не само во поглед на вработување, туку во поглед на слобода, на движење, на изјаснување. Немам од кого да се плашам за тоа што никому не мислам лошо. Да не кажам, нема срце тој карши мене да ме повреди на било кој начин за тоа што знае дека јас не му мислам лошо. Јас им требам на тие луѓе, тие ми требаат мене. Ужасно ми пречи што они за истите моменти во 2001 година зборуваат на различен начин. Имаме две истории. Тие две истории веројатно понатаму ќе бидат причина за недоразбирање. Од таа страна сметам дека треба да се отвори тоа минато, да се распакува и да направиме една заедничка историја, за да не имаме вакви ризици за воиднина. Nuk është bisedë kur ne i flasim qëndrimet tona palës tjetër dhe pala tjetër na i tregon qëndrimet e tyre neve. E ne as ata nuk ndërmarrim asgjë që ato qëndrime diku të bashkohen ose të barem të fillojmë në rrugë të barazojmë. Pra, nëse fillojmë të mendojmë se unë di se çka mendon ajo pala tjetër për mu, prandaj as nuk ka nevojë për bisedë, ajo është rreziku më i madh. Pra hapi i parë do të ishte nga mendja jon ta menjanojmë atë fjali. Unë di se çka mendon ai tjetri për mua dhe me të vërtet ta pyesim anën tjetër, edhe ato neve normal, se çka ti mendon për mua, çka ti ndjen. Ku unë gaboj ndaj teje dhe unë të tregoj ty ku ti gabon ndaj meje. Besoj që ende se në këtë popull ka shumë njerëz me plot kuptim, me të gjitha kualitetet njerëzore, të cilat nëse i tregojmë se na pengon diçka nga ana e tyre, do të korrigjohen, edhe besoj që nëse ato na tregojnë neve se çka na pengon, do të korrigjohemi. Pra, e vetmja punë që na nevojitet që të përmirësohen këto marrëdhënie është komunikimi i ndërsjellë, por cilësor, jo vetëm plasimi i tezave tona ose pranimi i tezave të huaj. Дали ти им прости? Тоа е многу тешко прашање. Нормално дека во такви моменти во самиот бес, во самите случувања кои се случуваа работите, бесот беше многу голем, омразата беше многу голема и тоа е многу тешко да се искорени, али сепак треба да бидеме свесни за понатаму. Може би ние не можеме да простиме, али заради за еднината на нашите деца, за еднината на нашата држава, за еднината на граѓани, на сите граѓани во Република Македонија, тоа мораме да го направиме. Што побрзо, тоа подобро. Përderisa ka anë e jona dhe atyre, do të ketë edhe ndarje. E kur ka ndarje, ai gap, ai jas, mundet mu ba herë më i madh, herë më i vogël, por është evidente se ka ndarje. Nuk e arsyetoj kapjen e armëve në dorë. Se ajo i kalon disa shekujve u takon disa shekujve të kaluar, mirë po nuk e arsyetoj edhe sjelljen e situatës që tjetri mos ketë tjetër rrugdalje përpos armës. Unë thash se jam në princip kundër dhunës, të gjithë heronjt të cilët i favorizojnë edhe shqiptarët edhe maqedonasit, në mënyrë janë njerëz të cilët
kanë marrë armët në dorë dhe kanë bërë diçka dhe kanë arrit diçka. Nuk jam që të shkilet mbi gjakun e tyre, po thjesht nuk mendoj që në një luftë ku ka të vdekur mund të ketë edhe heroj. Herojt janë të gjitha ato organizata jo qeveritare, të cilat në disa raste dilnin edhe thonin jo. Herojt janë ata njerëz të cilët u munduan ta promovojnë bashkëjetesën, të cilat në shumë raste kanë qenë të zhigosur si tradhtar. Herojt janë ata njerëz të cilët e kanë dhënë tërmundin e vet, jetën e tyre për të arritur diçka më mirë, për të bërë diçka më mirë për gjithë popullin, jo vetëm për dikend. Не значи да го заборавиме. Тоа значи да го оставиме на страна. Тоа значи да го оставиме на страна и да почнеме да градиме некои други работи. Дали нашите допирни точки секогаш се само разрушувањата, војните, судирите? До кога заеднички точки ќе не бидат кај што се сретнале македонците и албанците само судирите? Зар не можеме нешто да истакнеме нешто добро? Зар не можеме да направиме нешто добро? Јас мислам дека можеме, само ако сакаме. А тоа сакање треба да се изрази преку таа црта. Полна црта од која ќе се отвори ново поглавие. Без испрекинати внатре делови, каде што може да ни се враќа историјата назад, да ни се враќа. Unë do të kisha dashur që njerëzit pa marrë parasysh cila palë, për cilën palë bëhet fjalë, duhet të zhvillohen pak të ashtu quajturën empati, që të futen në lëkurën e asaj anës tjetër, edhe të shohim në momente si ngjihet ajo ana tjetër. Nëse këtë njerëzit e përdorin në jetën e përditshme, por edhe në konflikte atë shumë punë do të ishin më ndryshe se që janë. I need a friend, oh, I need a friend to make me happy. Të falësh diçka nuk është tradhti, ajo është një akt heroik. Look at me standing here on my own again. Up straight in the sunshine. No need to run.